Nag-OC na sila. Yeah. Nadiri. Wait lang. Gago, may jump. May tails ka pa. May tails. Wait. Mag-OC ka muna. Sure fight naman natin. Tara. Ano tayo? Ano front ng kalaban? OC guys. Ano sila? Ganun sila ka. Put up, OC. Go. Tara. Come. One, ano? Come here. Come here. Over, Come here. Hira na mo. Come here. Wait. Dismount here. Okay. Ready. Soti. Ready. Go. Wait. Wait. Here. 3, 2, 1. West side. Nice one. Sorry, Gago. Tagin ang umbrol, Chen. Gago ka. Wait. Reset. Come here. Reset. My bad. Wait. Okay, cool down. Give me cool down. 7. Wait lang. 5 seconds. 5. Okay, west side hard. Okay, wait. West side. Oh shit. Fuck. Spots. West side hard. 5, 4, 3, 2, 1. West side. Kapabay. Nice one. Back. Go east. Come east. Arjay, sa akin. Wait. Reset. Take ingay. Wait lang. Ready ako. Wait, mute ko na sa lakabong puta. Gago, may ano dito. Kills in the breast. Okay. Ay, Ready. Wait lang. Shallow. Sige, ako. Shallow. Ready. 3, 2, 1. Go, drop. Ang ina mo. Kupal. Go. Just it. Kills in the breast. Boy. Boy, kupal ka ha. Obo. Nice one. Yeah. Lot. Maglalaban Okay. din sa baba. Sige lang. Bisa trip. Manta ba? Hindi pa. Okay, matap Nakikita kills. naglalaban. Nahabol na lang. Mount. Nagabol. Habol na lang. Wala na. Wipe natin. Oh, look. Loot. Gago, di ba? Pwede. Gago, hindi pa ako. Go isig. Gago. Ito, west, northwest. Dismount ka dun. Go. Wait. Hindi pa ako. Okay, ready. Northwest. 3, 2, 1. Northwest. Ay, gago. Dapat hard north na lang natin. Okay, reset. Come here, reset. Okay, wait. Okay, cool down up. Ready? Wait lang. 4 seconds. Hard north. In 3, Ready. 2, 1. Hard north. Nice one. Nice one. Okay, reset. Come. East. Go east. We need to reset. Yeah, long CD. We need to reset. Long CD. Arjay. Go, kill this one. Kill this. Kiss Nebulis. Chase yung dalawa yun. Gucci Par 5.4. Ang ina yung wailing na yun. Nakita ko yan ha. Oy, kayo, gigapats guys. Holy shit, pasok ko. Go. Okay, ready cooldowns? Ready cooldowns. Ready. Okay, north. Bye. Hard north. 3, 2, 1, hard north. That's one. Basag Par yung... Basag yung ano? Yung Infinity. Good shit guys. Puta, may bad. Puta yung first call. Nalito ako, nasan si Banda? Hindi, nag-ano sila, bigla nag-turn, gago. Start ng 5. Ituloy mo na. Huwag mo na yun na. Huwag ka mag-stop magsalita. Huwag ka Okay. mag-stop magsalita. Kung kahit lumayo sila, sige kahit engagean mo kung sino makikita. Kasi yung box mo, na-click na. Wow, looting. Loot guys, kung may malot kayo. Trip yung sound page, nakikita ko naka-boost. Naka-blood letter, nagdudod lang. Wow. Nakita mo ba? Kita ba sa bot? Nakita ko sa bot. Gano ako. Okay lang yan. Hindi ata. Nice na yun. Puta, ingay nila ka po. Hindi ako makoncentrate. Ga-overlap yung ano. Yan. Sige yan. Gago dyan na yun si... Wala akong bag. Wala akong dala bag. Huwag yung sa ako. Wait. Wait, stop. Hold down. Just kiss in the police. Yung W yung mouse. Nakita si Mateo Collar? Hurt road? Yeah. Oo, Ayan. Hindi. Wait. Labas kayo Come dyan, labas kayo dyan. back. Labas kayo dyan. Ano na, bad trip. Sige pre, dito muna ako.
IT. Putang ina. Mount up dyan, mount up. Wait. Mount up ka dyan. Wait. No, don't. Pwede natin suppress lang yung mga na dyan. What up? Mantap. Gabak. Chen, dito lang tayo, Chen, dito lang tayo. Yan o, Chin. Wait. Wala nang one top. Wala nagsabi ng one top. Don't mount. Wala nagsabi ng one top. Kalma. Over the wall kayo, ingat ah. Okay, wait. Over the wall, kayo dito. Fuck. Tangin na, natapon yung ano, yung pierce. Over the wall siya na kayo. Over the wall. Atas. Wait. Come back. Come back. Okay. Nag-push na. Ready north. 3, 2, 1, hard Ikaw, north. ka mali. Out. Sige. Okay, northeast. Okay. Mantap. Ay, nakasalitan ko ah. Tapos Matap, eh. assassin jacket. Mount up daw. Mantap. Mantap. Galit na siya, ano? Ano pa ba? May naiwan na, nag-overstep sila. Sinabi Na- na ibang lahat pero may nag-push sa second gate. May nag-push sa second gate. May Please, aftermath slow na, down. may aftermath scout ah. Aftermath na nandito. Nandito yung aftermath. Si Cardo, gago. Doon na naman. Namatay na naman si Cardo. Kaya pa siya galit. Come here. Ano, Del? Yung ma-drop ko kahit W. Check daw ng ano. Pass to dito, guys. Diyan, nasa first gate sila dyan. First gate? Second gate. Second gate. Second gate. Fuck. Kami, invite. Okay, ready. Second gate. Pinaka na GA. Three. Pinaka- Satis. Ready. 3, 2, 1, set. Okay, out. Out. Gago, layo. Layo nila. Yeah, okay lang. Pwede yan, okay lang yan. Doon sila na Okay. Makita niyo, no? Si, ano? Yung nasa taas. Kita niyo yan? Ready, Yan. GA. Okay. Nakalok. Ready? Nakalok, wait lang. Wait. Nag-rotate Rotate. Q sa tao. Gago yan, oh. Sige, Q. Galing yan. Ready. 3, Pull pa yun, 2, 1. Battle mount. Okay, reset. Uy, sabihin mo direct dyan, gagi ka na lilito ako. Hindi, sa battle mount. I said the battle mount. Go battle mount. Parinig ka. Red, pwede ka mag-over the wall ah. Southeast over the wall. Pwede. Okay. Nasa may east sila, nasa may... Wait. Nasa east sila, nasa east. Nasa chest, Chen. Pwede chest. Sa chest. Okay. On the chest. Alam niyo na chest. Satis. Ready. 3, 2, 1. Fuck, puta na G. Out guys. May ditang. Out guys. May ditang. Layo. May ditang sa Satis. Wait lang ah. Wait lang. Titingin ako kung saan banda. Coming yung aftermath ah. Wait. Looking Wait, sa wait. wall. What the heck? Hindi tayo And looking sila. makakapasok dito. Looking yung heavy mace. Looking. Ayaw nila engage yan yung heavy waste sa dope eh. Shit. Kung kailangan. Wait. Mahirapan tayo. Ikot tayo, Chen. Para kita mo. Ikot tayo. Para kita mo. Wait. No. Di lang tayo. Wait lang. Tama. Ayaw mo, let's check. On the ditak. Bukas na yung lahat ng second gate ah. Bukas na Hold lahat, in. bukas na Hold lahat. here. Wait. Just wait. Nasa Lord room. Test side lang boy, test side. Okay, ready. Southeast. Ready? 3, 2, 1. Southeast. Okay. Go back. Hod siya ah. Ingat. Okay. Reset. Pwede yung ano, pwede dyan yung Op. hodge. Hit. Okay. Head back, diba? Okay na. Ready. Southwest. Ready. 4 seconds. 4 seconds. Okay. Ready. Southeast. 3, 2, 1. Southeast. Okay, out guys. Nice one. Ah, pakihiling ang gago, sakit. Fuck. Sakit ng ano. Gago. Chen, pwede dito.
3 seconds, Chen. Ready, ready. Good. Ready, ready, ready. Southeast, over the wall. 3, 2, 1, go. Nice one. Gago, naka-rootbound. Okay, reset lang cooldown. Pwede ka Ano, wala kang kumahama sa akin, ah. Pumunta sa isa. Okay, Push go, sila. squeeze. Ready. Come here. East side. 3 seconds, 3 seconds, 3 seconds. Ready. South, hard south. 3, 2, Ay, gago ka mali. Oh, kabat ko na. Ay, Nice try one. to guys. Nice bomb, bro. Reset. Mateo! Gago si Mateo! Ay, Kabulit ko! 171, where are you? We need you. Kill Mateo, boys! Kill Mateo! Oh, Bateos. Okay. Drop E in 3, 2, 1. Drop. Fucking Chase ina. mo. Mount up. Makay ko. Gano'n may... Oy, Ay, shit. May ano? May bob, gago. May cheater po. Hindi, cheater lang yun. Ayan. Si Mateo, guys! Joseph. Come guys. Mateo. Dito na to. Hindi siya nag-mount up. Go. 3, 2, 1. Drop. Gago na wala pa tayo dyan. Trash talk na pa. 3, 2, 1. Drop to meron. Drop kung mayroon. Agad mayroon. Ay, na, ayaw ko na. Ano boy? Takot. Ah! Takot boy. Okay. Come here. Tara, punta tayo saan? Matap. Bababang pa tayo. Wait lang. Aftermath. Aftermath. Oh shit. Okay. Double OC. Capture na. Double OC. Double OC guys. Aftermath. Oh, si Mateo. Alam ko, tumata na. Come inside guys. Come inside. Double sila. Huwag kayo magpasok sa no. Kills ako par. Let's go. Double OC guys. Put up. Ikaw napapatay. Okay lang. Wait. Okay. Come here. Pwede tayo. Stay dito lang sa stairs. Makikita ka kasi. Dito ka lang sa stairs. Wait. Kasi Wait. dito mo mag- Ten, surprise mo ulit. Pakita mo. Saan to ba? Saan to? Wait. First kit. Wait. Wait mo. Sabihin mo kapag bonking. Kay Constance? Any basta sino ano saan sila nag Okay, Lang, sige, wala. sige, boss. Sige, Wait lang, wala pa. Wala pa. May nag-scout. Jimbo, pwede mo makita. Saan to? Scott. Guys, umikot sila. Umikot. Where? Direction, anong direction? Northeast. Nandito, north. Pwede tayo mag... Okay. Hard northeast. Ready. 3, 2, 1. Northeast. Okay ko. Wak, puta na. Ako nalit ako. Bagal ko. Sa stairs, pag doon ka mag-bomb, dito ka sa stairs dumaan. First gate. Ah, yeah. May bad. Ay, sorry. Hindi na hard. Okay. Yeah. May Alam nila may bomb. Okay. Come here. Pwede ulit. Dito. Come here. Dito tayo. Pwede ko i-pick, oh. Fake na kayo. Pwede kayo mag-fake. Pwede dito. Dito sabihin mo sa door. Dito. Sige. Wag sa Sa door or stairs. stairs? Stairs. Stairs. Come stairs. Stairs. Okay. We go upstairs, ah. Ready? 3, 2, 1. Kako, may BMS. Ay, Sige lang. Fuck, may BMS. Sige lang. Kaya ayaw ko mag-stairs doon or pwede mag-door dito. Okay. Ready ulit. Hindi ko lang nasa... Wait lang, 5 seconds. nag-fake pa ako dun. Wait. Ito, pwede mo i-surprise. Ready. Ready. 3, 2 seconds. Ready. Ready. North. 3, 2, 1. North. Shit, wala. Malayo. Hindi ko makita kasi ba? Hindi ko makita. Medyo natatayo dun. Okay. Hanggang may good. Wait lang. Silip nga ako dyan. Come here. Northeast. Chen, over the world. Straight dito. Straight Ayun o. north. Okay. Ready, North. 3, 2, 1. One. Nice one. Hello. Taglok pa. Isa lang. Dalawa. Sige. Ang ganda ng werma namin ni Jigs. Oo. Pwede nag-press na ko. Wait. Same. Malisa Pwede. ata. Walis? Yes, no. Wait mo na lang. Wait lang. Gusto nila i-follow. Wait lang, dyan ka lang. Titingin ako sa silip ako. Naka-mount up ah. Naka-mount up.
Umayaw na ata. Ayaw. Hindi. Bongking, northeast. Bongking. Okay, northeast. 3, 2, 1, northeast. Gago. Tayo natin, bigla. Sayang kasi. Walang counting to. sayang. Gago, tinapon ko yung fork ko. Nandun Come pa here. rin sila, Chen. Chen, nandun pa rin. Northeast? Doon pa rin, bongking. Straight Cover the wall north, ka, straight. left side, pwede. Okay, come here. Okay, on Ayan, the chill. naglalaro On the first gate. In 3, 2, 1. Layo. 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 Ay, boss. Layo, guys. Dito yata. Pwede northeast sa Ano, wait lang, Chen. Diyan ka lang, hold ka lang, Chen. Okay. Hold lang. Northeast stairs. Ready? Wait lang, 3 seconds. Wait. Okay, go. 3, Ready. 1. Noy ko. Patay. Nice one. Nice one, guys. Gago. Gago, ang layo nila. Nasa north Pwede ka sila. lumalim dito, Chen, sa ano eh. Pwede ka dito. Pwede ka Pwede. mag-step. Sila pwede, Chen. Wait. Go. Counter bomb. 3, 2, 1. Oh, puta ka na, Big! Wala. Nakadepende. Reset. Come, reset. Okay. To. Reset. Go satis. Sotis. Go satis. Wait. Need to reset. Satis. Hindi yung malis. Pwede ka first Come gate, here. first gate, over the wall. Okay. Ready. Over the wall. Ready. Stairs. Ready. 3, 2, 1. Big. Ito ang boys. Oh! RJ, boss. Kubasan. Long city. Roll. Oh, long city. Wait, patay nyo. Wait. Pipe na ata sila. Chen, kamo. Ay, Jen, may laban pa sa east. Pwede mo Sa kaya, east. Mantap. Wala. Kinupush nila. Wala na. Kinupush nila, bay. Siya? Chen, ayun. Loot. Look kiss. Wala na dyan. Talot na nung sa page. Lalo na ng front page yan. At talaga pag rage bomb, di ba halot? Wala Nakalot ako. guys. Nakalot ako, 6M. Nice one, boys. Mantap. Gago. Top sir, nag-rigger. Sabi mo kay Alakabog. Sabi mo, just Alam ka ba, top spare, nag-rigger daw. Okay mo. Chen, dapat pala hindi natin i-engage yung bomb squad. Malaki yung sa first gate, sa northeast. Balik. Okay lang yan. Hindi ko kasi makita. Yan ang problema. Hindi ko kasi makita. Makakailan nyo ng giga ha. Marami ako. Wait lang. Makita. Pangi. Putang ina, gago. Pagka-deep, gago. Hindi ako makalabas. Ako, di ba tapos pala? Come guys. Come here. Dami na dito, Chen, oh. Dami. Dami na dito. Catching. Catching lang. Loot. Sige, sayang. Yun yan. Golem. Maximum torque. Walang. Dismount, Chen. Okay, this one guys. Gago ka, Just kill. respond This one, this Blood one. letter. Just kill. Captain na nga na. Rick. Ay, napatay ko. Loot. Killing guys. Ang inang bilis nila mag-loot. Bibilis niya. Di ako makalog sa ganito na ano. Sige, nalot ko. Nalot ko rin. Mas mabilis kami. Di ako makalog sa Mabilis ganito. kami, guys. ang ina niya. Okay, 7M. Paldo. Wala. Bumalik yung top score sa Okay. mga bading. Wala yung top 2.3 sa akin, boy. Baka mag-rigger. Wait lang natin. Marami pang oras. May pang-rigger na si Chen. Buti hindi kayo namatay Top dito. score, hindi kalimbot yung color eh. Si Mateo. Wait lang. May nakita akong top star dito na naka-carry bots na. Wait lang, sino yun? Ay, hindi pala. South page. Buti hindi kayo namatay dito. Ano eh. yung Gago. Cisco. Bistak yung Dito. tinamaan. Dito kami lahat, oh. Dito lang sa amin. Ubus kami ba? Pina-headbutt ko na lang. Pwede pala dito tayo. O, dyan tayo. Dito sana yun. Ganito ako dito.
ko dito sa... Hindi, okay lang. Baba pa Chen, isipin mo dito ka Chen, dito. Ah. Di ba, pag madami tao dito, dito yung naka-defensive yung support, kaya di ba wala tayong masyadong damage, walang dito. Pag ganun, run ka dito, tapos doon ka sa first gate mismo mag-engage. Kasi yun yung backline, yung nagbaba. Sa harap kasi mostly mga tank tsaka support. Pero not bad ah. Datin dun. Ano? Oh, gagi. Ganda, Patay, ganda. patay na patay. Ganda naman dito. Dito yung bomb dito. Bomb dito. Patay. Alay yata yan. Yung guy Jin? Gago, ginank nila yung hanggang Terry. Ginank nila yung top spur. Gago. Binabasa sa long lost brother mo. Ay ko. Kala ko pa naman, 8-3 yung siege bow. Masakit. Ayun, Gago, tawin. yung alay natin, nakita mo yun? Tatlong siege bow, napunit kaagad. Oo. Kita ko nga, buta eh. Nasa karap Si ko. Jin po eh. Punta kayo ng muntikan din si Jin po dun. Gagun, di ba nakagiga ako nun? Nakareact ako. Akala ko 8-3. 6-3 lang. Tama yan, sakit nun ah. Gagun, sakit boy. Buti nakapag-react ako dun. Tangay na.